Boleh download lah dekat sini kalau siapa-siapa nak download. Cumanya size dia agak besar. Once you install, dia akan menggunakan space disk dalam 2GB. Okay, and then dia memerlukan performance yang better lah. Tapi kalau ikutkan, semua video editing memerlukan performance komputer yang baik lah. Kalau tak, you akan having some difficulty sebab dia agak berat. Kalau you punya processor dengan RAM tu agak slow, editing tu akan terganggu sikit. You boleh klik sini download now. DaVinci Resolve 17 ni beta lagi, so still dia bukan stable version lagi. So you guys boleh download ini DaVinci Resolve 16. Pilih OS yang you guys pakai, Mac OS ataupun Windows. So contoh kalau Windows ni, you kena bagi detail sikit lah. Sikit je information, first name, last name, email, and phone number, and what's the country and city. And then you just register and download. So once you download, you boleh terus install. So once you have install, you akan nampak yang ni lah. So bila dekat install tu nanti, you just follow the wizard sampai finish. So once it's done, you akan tengok ini lah, open, resolve. So DaVinci Resolve 16, once you have open, kita akan tengok lah dia ada list of project. Okay, by the way, before we start, kita tengok dulu apa yang saya nak cover. So ini adalah the list of things that we can do. The most basic saya gunakan, kita tak pergi kepada advanced. At least you know how to edit the video. We will create the project, and then how we can import media. Media ni termasuk image, audio, video, and then kita tengok how to create the timeline and drag the media, and how to cut video or media element, how we can crop, change speed, resize media, and then later we will see how we can add transition to video, and we can add text. And then last sekali render and export video. So ini yang saya akan tunjuk. Hopefully you get some idea if you want to do some editing later on. So kita akan start. The first thing is to create the project. So if we want to create the new project, you just click new project. Or also you can just double click on the untitled project. So I click the new project, and I give the name to the new project as video editing, and then I just create. This is the interface of the DaVinci Resolve. So dekat sini kita boleh tengok ini main panel dia lah. So dekat bawah ni dia ada a few things. Okay, yang pertama ni adalah file management, which is bila kita upload ataupun kita insert video dalam this software. So kita boleh manage lah sama ada kita nak letak dalam folder and so on. Kemudian kita ada ini adalah main editing kita, which is ini adalah timeline. Okay, this is the timeline where is all the elements, all the media. Okay, once we upload the media, we will drag to the timeline. Okay, and then we can see here they have the transition. So this part, if we want to put the transition on our video and so on. And then this is the text that we can use, and also the effects. But this thing I believe you can explore by your own. Later on I will show how we can add the transition and how we can add the titles. This is edit. Edit ini kita akan guna bila kita nak edit text. Okay, macam dalam sini tadi kita masukkan elements of titles, tapi untuk edit dia punya text tu, okay, untuk edit teks apa yang you nak show adalah di sini bahagian edit. And then this on the Fusion, ini advanced sikit lah, saya tak cover. You guys boleh refer nanti, banyak tutorial sebenarnya you guys boleh refer. This class I just want to show the basic idea how to do the editing in the DaVinci Resolve. Okay, ini kalau siapa yang biasa guna color, something like untuk adjust color, so dekat sini lah. And then ada juga audio, ini part of audio. And last sekali bila kita dah siap, dekat sini lah yang mana kita akan render maksudnya kita nak produce the final video. Okay, so tadi saya dah tunjuk how to create the new project. So now what we want to do is we want to import the media. Untuk import media ni ada beberapa cara lah. They have several ways. Okay, salah satunya you just right click and import media, ataupun you boleh drag and drop.
Contohnya, kejap saya cari video. Katakanlah saya salah satu cara adalah you right click and import media. So you boleh carilah dekat mana yang you nak guna. Okay, contohnya yang ni. Okay, and usually bila kita letak dekat sini, dia akan ada isu sikit dekat sini, different frame rate. Tapi benda ni dia tak akan kacau lah. Dia tak akan kacau, dia tak effect banyak. So usually kita akan change, kita akan follow the timeline frame rate. Ataupun satu cara lagi, kita boleh just drop. Okay, saya remove satu. So boleh remove once you dah letak dalam ni, you boleh remove. Okay, contohnya dekat sini saya nak remove selected clips. Ini video yang saya nak guna untuk editing. Okay, tadi kalau macam tadi kita masukkan video. So now katakanlah saya nak masukkan image pula contohnya. So sama juga, you boleh drag. Dan kalau you guys ada audio, saya import media. So saya ambil satu lagu. Okay, contohnya this is the lagu K-Click. Okay, so sekarang ni saya ada 3 elements of media, video, image and also audio. Okay, sekarang ni kita nak jadikan dia dalam satu video. Kita nak combine all the element here. Okay, contohnya video ni kita perlu ada satu timeline. Okay, satu timeline you boleh macam tadi saya dah tunjuk, you guys boleh drag and drop dalam timeline dia, ataupun you boleh create new timeline. Okay, so create new timeline here and you give the name video 1 for example. Okay, and then you create. So ini adalah timeline yang mana you perlu letak semua elemen dalam ni. Terpulanglah apa elemen yang you nak letakkan di dalam timeline ni. Okay, contohnya the first element yang saya letak adalah video. Okay, so this is the video. Later saya akan tunjuklah kalau you nak letak apa-apa image ataupun sebagainya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada layer sebenarnya. Ini adalah satu layer and you can create another layer. Kita panggil dia sebagai track. Okay, we can add track. Okay, contohnya the first yang layer ni you nak letak video je. You tak nak campur dengan yang lain. Okay, so this layer tu you nak letak image contohnya. Okay, track ni yang mana di atas itu yang dia akan tunjuk. Kalau kita tengok ni ada dua track. So yang mana di atas dia akan keluar dekat sini. The main track ni you tak boleh nak adjust ke belakang. Track yang lain yang you boleh gerak. Okay, kalau you perasan dekat sini ada line merah ni. Ini menunjukkan which part of elemen yang dia akan tunjuk dekat sini lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya time frame ni, you boleh adjust. Senanglah, dia agak mudah untuk kita do some cut or delete elemen yang kita tak nak. Okay, and then kalau kita tengok kat sini, bila yang ada dua layer ni dia dah jadi yang top layer ni dia akan tunjuk dekat sini. Okay, kemudian katakanlah kita terus nak masuk lagu. Okay, so lagu usually for the audio dia akan berada di bawah. Okay, dia punya layer audio, layer dia akan tulis sebagai A1. Dia tak sama dengan yang layer atas ni. Okay, so bila you play, kejap okay, ni contoh so kita boleh tengok based on beat. Katakanlah you nak maintain lagu tu dekat situ, you tak nak ada any changes kat lagu tu, you boleh klik pada ni lock track ni. So apa-apa yang you edit dekat atas, dia tak akan kacau dekat sini. Okay, so dekat sini saya nak tunjuk, katakanlah saya nak potong bahagian. Okay, contohnya yang ni saya tak nak part ni, contoh. Okay, saya tak nak part ni. So just saya make sure which frame yang saya tak nak. So contohnya dekat sini and then saya klik icon gunting dekat sini, scissor icon here. So saya split dekat sini. So bila saya split and then katakanlah sampai part ni saya tak nak, so saya klik lagi split.
So bila you split kat sini and then yang dekat audio ni you dah lock, dia tak akan terpotong. Tapi kalau you tak lock ni, okay, once you cut, dia akan terpotong sekali. Okay, so depends on how you want to do the editing, but my advice, macam lagu tu you jangan kacau lah, sebab lagu tu you nak guna the original song. So ini kalau you dah terpotong, you boleh undo balik dengan Ctrl Z. Okay, and then I lock balik lah. So saya tak nak lagu ni, saya tak nak kacau. So part ni yang saya nak buang tadi, saya klik dia, make sure dia ni kalau kita tengok kat sini dia warna merah ni, so you boleh delete. Okay, and then dia ada space kat sini, you klik space ni, you tak nak ada space pun sebenarnya. Okay, delete, and then dia akan cantumkan dengan yang sebelum tu. Okay, and then kalau you perasan dekat sini, bila saya play, ada video my voice dengan ada voice lagu. Okay, katakanlah untuk yang part saya punya video tu, saya tak nak ada suara. Okay, saya boleh, okay, dekat sini dia ada dua cara. Satu, okay, katakanlah saya nak remove sound dekat saya punya video ni, dia ada tiga cara. Okay, satu, you just right click and you boleh mute. Okay, so bila you mute, it only mute yang part ni je. Okay, it only mute on the part ni. So yang ni still lagi ada suara saya sebab kita dah split clip ni. So sebab tu kita tak boleh kalau nak buat yang ni pula you kena select pula yang frame yang seterusnya untuk you mute. Okay, ataupun katakanlah you nak mute satu track ni, satu video track ni, you boleh klik dekat sini. Okay, mute track. So bila you mute track, so semua ni dia tak akan dengar dah. Okay, so itu cara mute track. Okay, kemudian katakanlah image ni saya nak letak dia di sudut. Okay, katakanlah ini video saya, and then saya nak letak saya punya gambar ni di sudut ni. Okay, so the way yang saya boleh buat adalah saya just klik image yang saya nak, saya right click. Okay, so once saya right click, saya boleh saya klik pada change speed. Okay, saya klik on change speed. So dekat sini on change speed, sebenarnya saya boleh modify in terms of dia punya speed video tu. Kalau katakanlah satu video tu you nak jadikan dia cepat, so you boleh dekat sini you boleh adjust dia punya speed dekat sini. Okay, kalau satu maksudnya lagi cepatlah pergerakan tu. Okay, kalau tengok bila saya track satu video tadi, secara automatik dia squeeze. Okay, kalau tak nak back to normal, just put is 0 lah. In terms of audio, kalau macam tadi kita mute pada track, ada satu lagi cara adalah bila you right click change speed. So dekat sini on change speed, dia ada audio yang you boleh tarik adjust. Katakanlah you punya part tu, you punya voice agak slow, so actually you can change the audio punya volume dengan adjust dekat sini lah. Right click change speed, so di sini. Okay, yang speed tadi by default dia 1 bukan 0 Okay, so ini kalau you nak adjust in terms of dia punya volume. Ini kalau you nak crop. Okay, and then ini kalau you nak resize. Macam tadi saya nak resize image ni. Saya nak resize saya punya image ni. So saya klik pada image saya, and then saya pergi kepada change speed. So on the change speed, they have the resize. Okay, dekat sini resize. So saya boleh resize lah besar mana yang saya nak. Okay,
Okay, so bila saya resize, sudah jadi macam ni. Okay, so saya punya image tu dikecilkan dekat situ. Itu cara untuk kita resize. Okay, kemudian kita nak buat katakanlah kita nak buat transition. Okay, katakan dekat sini saya nak potong. Okay, tujuan saya potong adalah saya nak letak transition di antara part ni dengan part yang lagi satu. Okay, so sekarang saya nak letak transition di antara dua video ni. Okay, di antara dua elemen ni. So untuk letak transition, saya boleh pergi kepada transition. So you guys boleh tengok sini ya, transition. So dalam transition, dia ada a few transition yang boleh guna. Okay, katakanlah saya ambil satu transition. Katakanlah saya ambil blur dissolve. Okay, blur dissolve saya letak di sini. Okay, kalau tengok bila saya letak di sini, so dia di antara frame, dua frame ni dia berada di tengah-tengah. And then itu reason transition biasanya kalau kita buat. Okay, cumanya dekat sini bila kita add transition, untuk kita playback, dia agak slow dekat sini. Okay, dia agak slow dekat sini sebab dia berat sikit, dia takes time sikit. Sebab tu you punya komputer perlu ada performance yang good performance lah. Kalau tak you akan tengok video editing ni memang akan sangat lag. Okay, so ni contohlah saya letak DaVinci Resolve. Blur Dissolve. Okay, saya letak Blur Dissolve. And then you boleh adjust lah kalau you rasa nak bagi lagi panjang dia punya transition tu. Okay, so itu kaedah dia lah untuk transition. Untuk yang ni, menariknya yang ni, you boleh play around dengan dia punya penunjuk ni. Okay, katakanlah you punya video ataupun audio tu ada bunyi yang benda yang you tak suka. So you boleh kalau you teliti, you akan boleh cut part yang you tak nak tu. Okay, dengan you just play the okay, and then dekat sini ada crop. Katakanlah you nak bagi kecil sikit gambar ni, tak nak besar-besar sangat. Ini crop ni you boleh apply juga untuk video tau. Katakanlah dalam you punya video tu, you nak letak satu elemen video dalam kotak kecil dekat bawah pun boleh juga. Okay, dia tak semestinya gambar saja, video pun boleh. Okay, so katakanlah once you dah crop, so inilah hasil bila you dah crop. Video pun you boleh resize dan juga crop. Okay, katakanlah you ada video besar and then you nak letak satu video kecil dekat sini pun boleh, tak jadi masalah, sama juga. Bila nak playback, usually kita tekan space je. Tekan space bar, dia akan play lah. Cuma kadang-kadang dia agak lambat sikit. Okay, so satu lagi pesanan. Setiap kali you buat any modification yang you dah buat, klik save, Ctrl S, Ctrl save. Kalau tak nanti bila you buat video editing kadang-kadang berat, and then laptop ataupun PC tiba-tiba off. So sebab tu you perlu sentiasa Ctrl save. Okay, perlu sentiasa Ctrl save. Okay, kemudian saya nak add text. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk how kita boleh letak titles ataupun text. Okay, titles ni banyak option you boleh letak. Okay, you boleh letak yang interesting, you boleh test one by one. Okay, katakanlah dekat sini saya nak letak dekat starting ni satu teks. Okay, untuk letak teks saya nak add satu lagi layer, ataupun saya nak add track. So bila saya add track, so dia tak kacau lah layer-layer yang saya dah create tadi. Okay, contohlah saya ambil satu simple underline contohnya. Contohlah
Okay, so bila saya play, kita boleh tengok dekat sini. Kejap, dia agak berat. Okay, as I mention tadi lah, untuk play kita punya timeline tu, kita just klik spacebar je. You klik spacebar, so dia akan play. Cumanya bila you letak elemen yang berat, contohnya teks ni, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi stuck. Okay, cuma dia di awal-awal tu je lah. Once ni, okay, so dia keluar dekat sini, super fancy title. Okay, so yang ni, okay, as I mention tadi, katakanlah kita nak tukar dia punya teks. So you select dia punya teks ni, and then pergi kepada edit. So dekat edit ni, okay, ni teks yang kita masukkan tadi. So dekat edit, klik here. Okay, so dekat sini ada main text. Main text, katakanlah saya nak letak video clip contohlah. Dia clip pulang. Okay, video clip pulang. Okay, and then you boleh adjust text size. Okay, dekat sini you boleh adjust. You nak kecilkan, you nak besarkan, ataupun you nak default. Default klik je ada dot. Biasa dia akan set yang ni lah. So this is the default value. And then katakan you nak ubah font type. Okay, you boleh ubah kat sini. Okay, terpulang you nak guna apa. Okay, kemudian dia ada bold, demi bold. You boleh try lah yang mana-mana you rasa sesuai dengan you punya video, you boleh letak. Okay, and then color. Katakanlah you nak jadikan dia adalah blue, ataupun nak buat dia jadi green, terpulang. It's up to you. Okay, and then you boleh adjust ni. And then dia ada line control. Dia ada line sebenarnya. Mungkin you nak tukar line tu jadi warna black ke contoh. Okay, terpulang. Okay, katakanlah you tak nak teks ni berada di sini. You nak letak dia mungkin dekat atas. Okay, untuk letak dia dekat atas, kita boleh klik pada video ni. Klik pada video. And then dekat sini ada position. Zoom pun boleh. Zoom kalau you nak zoom out, zoom in. Okay, pun boleh. Kalau you nak by default pun, you just klik sini. Okay, sini reset balik value. Okay, position. Dia ada X and Y. Position, X ni kalau nak adjust kiri atau kanan. Okay, position X nak adjust kiri atau kanan. Kalau position Y nak adjust atas bawah. Okay, so katakanlah saya nak adjust dia ke atas dan ke kiri sikit contohnya. Okay, dan katakanlah saya nak rotate, saya boleh rotate juga dekat sini. Rotation angle ni. Terpulanglah kalau you nak rotate ke apa ke. Okay, so katakanlah saya dah settle untuk tag saya yang ni. So kita boleh preview. Okay, and then katakanlah saya nak letak satu lagi teks. Okay, satu lagi teks, saya pergi semula kepada timeline kita. Okay, saya nak letak katakanlah dekat sini. Okay, yang video ni saya potong dekat sini lah. Video saya potong habis lagu je, saya cut je. Tak payahlah, separuh je lah. Sebab saya takut lama untuk render nanti. So saya potong dekat sini. So bila saya potong, yang ni akan jadi lebih pendek lah. Okay, and then dekat sini katakanlah saya nak masuk lagi satu teks. Okay, saya nak masuk lagi satu teks. Mungkin saya letak superhero movie contoh. Ini adalah efek So yang menariknya dekat dalam DaVinci ni, dia ada teks efek yang menarik lah. So dekat sini bila saya so dia takes time. Dia memang agak berat lah, especially bila you letak efek-efek
dalam you punya timeline. Tapi walaupun dia lekat-lekat ni, tapi bila you render nanti semua akan smooth lah, semua akan cantik. So dekat sini sama juga untuk edit text. By default ni dia letak superhero movie title, tapi you nak edit text tu, you just click pada text, you pergi sini balik, you make sure select pada text yang betul kalau tak nanti you salah adjust. Okay, dekat sini contohnya top text superhero, dia ada top text dengan dia ada bottom text. Okay, so kena adjust satu-satu lah. So top text katakan CSC 238. Okay, ni contoh je lah. Kemudian saya punya bottom text saya letak sebagai multimedia project. Okay, and then dekat sini as I mentioned, kita nak tukar dia punya position ataupun nak resize. You boleh resize text ataupun you boleh zoom in, zoom out je. Okay, kadang-kadang kita tak nak resize text, kita just nak zoom in, zoom out. So zoom, saya just nak kecilkan sikit, saya adjust value dia. Okay, untuk adjust value ni, you boleh just move ke kiri ataupun ke kanan, ataupun you boleh set value, terpulang lah. Okay, yang ni contoh saya nak dia zoom ke bawah, maksud nak kecilkan dia sikit. So saya just klik mouse pada value ni and then saya gerak kiri ke kanan. Okay, so bila kita gerak kiri ke kanan, dia akan naik based on dia punya value tu lah. Okay, and then saya nak ubah position. Okay, katakanlah saya ubah zoom sikit. Okay, so saya save. Dia agak berat lah. Okay, ada certain effect dia agak berat. Okay, siapa-siapa yang buat guna DaVinci Resolve ni nanti, kalau ada isu just inform pada saya and then saya try guide lah yang mana saya boleh guide. Okay, so okay, kita potong dulu, bagi pendek je lah. Saya potong ni. Okay, so video ni hanya dalam 24 saat. Okay, kemudian kita nak render. Ini adalah final version. Okay, kita nak render supaya kita dapat dia punya final video. Okay, dekat sini you boleh guna terpulang frame apa yang you nak guna. Kalau untuk YouTube, betternya inilah resolutionnya, tapi dia akan satu dia akan berat dan file dia sangat besar, dan juga satu lagi takes time lah untuk render. So for now kita guna custom je. Custom ni biasa kecil dia size dia. Okay, file name katakanlah saya nak jadikan dia final video. Okay, final video, and then saya nak letak dia. So saya browse lah di mana yang saya nak letak. Okay, katakan saya letak di sini, DD. Okay, so once everything is fine, so saya just add to render queue. So once kita dah set kat sini, add to render queue. So dekat sini dia mention I sure you want to add render queue at a resolution larger than your timeline resolution. Yang ni biasanya kita just kita add je, okay? Supaya nanti any things kita nak jadikan juga dia video tu. Okay, kita just proceed je, dan kita start render.
So start render ni dia depends lah. Kalau file yang you create tu besar, so makin lama lah dia nak render. Kalau yang ni tadi contohnya saya ambil pendek je dalam 24 saat. So dalam 2 minit untuk dia complete. Kita tunggu 2 minit and then nanti kita tengok what's the result of the video editing ni. Dia banyak juga guideline dekat YouTube. You boleh refer juga dekat YouTube kalau you prefer untuk tengok yang YouTube punya guideline ataupun dia punya step by step. Dia render ni kalau you letak lebih banyak efek lebih lama lah. Biasanya dekat transition, dekat text tu itu tempat yang agak lama untuk dia render. Kalau video biasa you tak letak apa-apa efek, so dia agak cepat lah. So dekat sini kalau kita tengok bahagian yang tak ada efek ni dia laju je. Tapi bila bahagian yang ada efek dia akan slow. It takes time. So saya complete render ni dalam masa 4 minit 49 saat. 5 minit lah. 24 saat video dalam masa 5 minit dengan ada a few effect dalam video tu. Okay, so kita tengok hasil dia. So this is the final video. So bila dah complete dia cantik je. Memang smooth dia punya transition tu. Dia tak adalah jadi benda yang susah.